اے دوستو نسیم و شفق ہوں صحاب ہوں. اے دوستو نسیم و شفق ہوں صحاب ہوں بھائی لالا ہوں نسترن ہوں جمال گلاب ہوں. لالا ہوں نسترن ہوں جمال گلاب ہوں بھائی یاقوت ہوں عقیق ہوں مرجع خطاب ہوں. یاقوت ہوں عقیق ہوں مرجع خطاب ہوں بھائی در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں. در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں بھائی یعنی تراب رہ گزرے بو تراب. یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پروفٹ فار آل مہم کے تحت اسلام جیم خانہ مرین لائنز ممبئی میں انچارج فرید احمد خان صاحب صدر اردو کارواں اور ممبران کور کمیٹی پروفٹ فار آل کی جانب سے ایک بہت ہی روح پرور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہمارے ہندو بہن اور بھائیوں نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نعت پاک پیش کی اور انوشکا نکم جی نے تو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ مراٹھی میں نعت پیش کی، جس سے لوگ کافی پربھاوت ہوئے. پروگرام کی صدارت ساگر ترپاٹھی جی نے کی. مہمان خصوصی جناب مولانا قمر سلطان پوری صاحب شاعر اسلام قاضی شہر وسئی، زیر سرپرستی ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی چیئرمین اسلام جیم خانہ ممبئی. پروگرام کافی کامیاب رہا. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. صرف احساس کی تاثیر نہیں ہے آقا، ایک ہی چہرے کی تصویر نہیں ہے آقا، لفظ و تقریر کی تحریر نہیں ہے آقا، ارے ایک مسجد ہی کی تعمیر نہیں ہے آقا، اور ان کی رحمت کی رسائی پہ ٹکی ہے دنیا. ان کی رحمت کی رسائی پہ ٹکی ہے دنیا، ایک ہی قوم کی جاگیر نہیں ہے. ان کی رحمت کی رسائی پہ ٹکی ہے دنیا، ایک ہی قوم کی جاگیر نہیں ہے آقا. میں اپنی محدود وقت سے واقف ہوں. ایک شاہکار دی کا تصور ہی بہت ہے، سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے. ارے اس پاک سرزمین پہ قدم رکھ نہیں سکتا، اس پاک سرزمین کا تصور ہی بہت ہے، اس پاک سرزمین کا تصور ہی بہت ہے. خاص احسان کے دائرے میں، خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں، اور عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں، عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں. اور صاف معراج کی تفسیر ہے یہ. ارے یہ امریکہ والے تو اب گئے ہیں. صاف معراج کی تفسیر ہے یہ، عرش پہ رب سے ملا ہے کوئی، اور چاند پہ جانے سے ثابت یہ ہوا چاند کے آگے گیا ہے کوئی. چاند پہ جانے سے ثابت یہ ہوا چاند کے آگے گیا ہے کوئی. حیات و موت کا مقصد تلاش کرتا ہوں، حیات و موت کا، حیات و موت کا مقصد تلاش کرتا ہوں. تلاش ایسی کی بے حد تلاش کرتا ہوں، تلاش ایسی کی. نبی کے شہر کا نقشہ لیے نگاہوں میں، نبی کے شہر کا نقشہ لیے نگاہوں میں، حرم شریف کی ارے سرحد تلاش
नबी के शहर का नक्शे लिए निगाहों में हरम शरीफ की हर सरहद तलाश करता हूँ शरीफ की। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मराठी कोणाकोणाला समजतं इथे? सगळ्यांना समजते, सगळे मुंबईकर आहे जास्त. मग तुम्हाला सगळ्यांना सुरेश भट माहीत असतील. सुरेश भट मराठीतले खूप नामवंत शायर, कवी आणि त्यांची मराठी फिल्म्समधली गाणी सुद्धा खूपच सुंदर आहेत आणि खूप मोठा माणूस होता तो. आणि माझं भाग्य आहे की त्यांनी लिहिलेली ही नात मला गायला मिळते. उजाडवई रान वाळवंटी, उजाडवई रान वाळवंटी, खळणारा झरा मोहम्मद, खळणारा झरा मोहम्मद, जगातल्या दीन दुःखितांचा, जगातल्या दीन दुःखितांचा अखेरचा आसरा मोहम्मद, अखेरचा आसरा मोहम्मद. आताच डोळे पुसून झाले, आताच मी लागलो हसाया, आताच मी लागलो हसाया, आताच भेटला जीवाचा, आताच भेटला जीवाचा, सखा मला हासरा मोहम्मद, सखा मला हासरा मोहम्मद. खरेच तो चंद्र अमृताचा, खरेच तो सूर्य जीवनाचा, खरेच तो सूर्य जीवनाचा, दिशा दिशांना प्रकाशणारा, दिशा दिशांना प्रकाशणारा, दिसे तुझा चेहरा मोहम्मद, दिसे तुझा चेहरा मोहम्मद. तुझ्या घराची तराच न्यारी,
कुछ बातें महसूस करो, कुछ बातें महसूस करो, मत बाहर ढूंढो। कुछ बातें महसूस करो, मत बाहर ढूंढो। जो चीजें अंदर की है वो अंदर ढूंढो। कुछ बातें महसूस करो, बाहर मत ढूंढो। कुछ बातें महसूस करो, मत बाहर ढूंढो। जो चीजें अंदर की है वो अंदर ढूंढो। और झील, समंदर, चांद, सितारे, अर्शो फर्श। झील, समंदर, चांद, सितारे, अर्शो फर्श, किसको पता है इनका खालिक, जाकर ढूंढो। रहमतों का नाम है नामे मोहम्मद, नेकियों का काम है नामे मोहम्मद। और हर किसी की प्यास को वो है मुदावा, हर किसी की प्यास को वो है मुदावा। दिल सुकून का जाम है नामे मोहम्मद, दिल सुकून का जाम है नामे मोहम्मद। सब्ज गुंबद से गुजरने की अदा जानती है, सब्ज गुंबद से गुजरने की अदा जानती है। उनकी ताजीम के दर्जात हवा जानती है। और मैं न जा पाया तो खुदा पहुंच जाएगी। इश्क की लौ दरे अक़दस का पता जानती है, इश्क की लौ दरे अक़दस का पता जानती है। और मुंतज़िर सैकड़ों पर्दे हैं अभी उठने को। उनके बारे में ये दुनिया अभी क्या जानती है, उनके बारे में ये दुनिया अभी क्या जानती है। सब्ज गुंबद से गुजरने की अदा जानती है, उनकी ताजीम के दर्जात हवा जानती है। मैं न जा पाया तो खुदा पहुंच जाएगी। इश्क की लौ दरे अक़दस का पता जानती है। और सैकड़ों मुंतज़िर सैकड़ों पर्दे हैं अभी उठने को। उनके बारे में ये दुनिया अभी क्या जानती है। अबवाब इताअत में लिखा जाएगा, अबवाब इताअत में लिखा जाएगा, तक़लीद सदाक़त में लिखा जाएगा। जो काम शरीयत के मुताबिक होगा वो काम इबादत में लिखा जाएगा। जो काम शरीयत के मुताबिक होगा वो काम इबादत में लिखा जाएगा। एक नातिया रुबाई समाज फरमा ले कि हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। हर लम्हे में अलमास जड़ा होता है, हर अम्र बुलंदी पर खड़ा होता है। मैं सरवरे कौनैन की उम्मत में हूँ, हर दिन मेरा सदियों से बड़ा होता है। मददगारो हम खारो वर्षत मोहम्मद, जो पूछा है हासिल करी ज़िश्क का क्या, पुकार उठी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद। जो पूछा है हासिल करी ज़िश्क का क्या, पुकार उठी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद। दूर अपने आप ज़हमते तेरा शबी हुई। दूर अपने आप ज़हमते तेरा शबी हुई। जब भी नबी का नाम लिया रोशनी हुई। जब भी नबी का नाम लिया रोशनी हुई। और जो लोग पहले मसले पर दाद देने के रह गए हो दूसरे मसले में शरीक होने बताओ। संगे दरे रसूल पर जब हाजिरी हुई। संगे दरे रसूल पर जब हाजिरी हुई। संगे दरे रसूल पर जब हाजिरी हुई।
तब जाके जिंदगी ये मेरी जिंदगी हुई। देखिए, कमोबेश ये सिलसिला 10-1 साल से, 1 दहाई से चल रहा है, और हकीकत ये है कि ये एक ऐसी काविश है कि यकजहती का इससे ज़्यादा नफीस नायाब मैंने मिशन नहीं देखा है। फरीद खान साहब, ख़ास तौर से यहाँ के जो सदर मोहतरम हैं यूसुफ अबरानी साहब, उनके तमाम अरकान, इससे जुड़े हुए तमाम मुंतज़मीन पिछले 10-1 सालों से दिन रात मुसलसल इसमें लगे हैं, और ये काविश ऐसी रंग लाई है। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 10 सालों में कम से कम 16-17 गैर मुस्लिम शोरा हजरात, शायरात, इन्होंने नात शरीफ कही हैं, यहाँ उनकी अदायगी हुई है, और ये एक बड़ा फरहत बख्श ज़ाविया है। लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं। प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब ही ऐसा है कि वो सबके हैं, किसी एक कौम के, एक मसलक के, एक मज़हब के नहीं है, और ये बड़ी सुकून बख्श बात है। मैं दुनिया से अपील करता हूँ कि इस्लाम को समझने के लिए खुले दिल से मुक़द्दस कुरान शरीफ पढ़िए, आप भगवद गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, बाइबल पढ़िए, लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, इस्लाम को पढ़ने के लिए अपने जहन को वज़ू करिए, अपनी रूह को मुअत्तर करिए, और उसको उस नज़रिए से पढ़िए जिस नज़रिए से वो नाजिल हुई है। वो किसी आम इंसान के हाथ की कलम से लिखा हुआ वो कोई हर्फ हुरूफ नहीं है उसमें। ये मेरी ख्वाहिश है कि लोगों में ये रोशनी फैले, मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे का एहतराम करें, ख्याल करें। अब जिनके पास, देखिए, ये मेरा भाई मेरे बगल खड़ा हुआ है, मेरे लिए ये छोटा भाई बेटे की तरह है, और ये मोहब्बतें इसी तरह के मिशन से दस्तयाब हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम की जानिब से ये चौथा मुसलसल साल था। 3 साल से इस मुहिम की जानिब से खुसूसी तौर पर एक नातिया मुशायरे का इनेकाद हो रहा है, और इस नातिया मुशायरे की ख़ास बात यह है कि जब 3 साल कबल इस मुहिम का आगाज़ किया गया था, तो इस नातिया मुशायरे में बरदरान वतन को ख़ास तौर पर मरकज़ व महवर बनाकर, चूँकि इस पूरी मुहिम में जो है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को बरदरान वतन तक पहुँचाना एक अहम मकसद था। इसीलिए इस मुशायरे को, इसका ज़रिया बनाया गया नातिया मुशायरे को, ताकि हम मुसलमानों की अक्सरियत भी अगर ये सोचती है कि सिर्फ नात कहने वाले हमारे भाई रुस्तम इलाहाबादी जैसे मुस्लिम शायर हैं, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब है, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद है, उद्धव महाजन बिस्मिल साहब हैं, कैलाश नंदुरकर साहब हैं, और मुंबई में हमारे और दोस्त हैं, माधव वर्मे नूर साहब है, सिद्धार्थ शांडिल्य हैं, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, एक तवील फहरिस्त है। तो जब पहली मरतबा इस मुशायरे को पेश किया गया तो लोग हैरत ज़दा रह गए, और गालिबन दुनिया की तारीख का ये पहला मुशायरा था कि वो जहाँ पर सारे गैर मुस्लिम शोरा ने जो है अपना नातिया कलाम पेश किया, और इसकी गूंज दूर दूर तक गई। ये चौथा साल है कि जब हमने इस नातिया मुशायरे को यहाँ पर पेश किया, और इस मरतबा चूँकि बहुत सारे हमारे जो मुकामी शोरा हैं, उन्होंने भी जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमको भी जो है इसमें शमूलियत दी जाए। तो हमने इसको 2 हिस्सों में इस मुशायरे को तकसीम किया। पहले हिस्सों में हमारे मुकामी जो शोरा थे वो मेज़बान बने, और उसके बाद बैरूनी शोरा जो है और बरदरान वतन शोरा, उन्होंने अपना कलाम पेश किया, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक का नजराना पेश किया। सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को जो है अशार के ज़रिए पेश किया गया, और ये समझ लीजिए प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम की जानिब से इंतहाई जो हिट तरीन प्रोग्राम जो है उनमें से एक नातिया मुशायरा था। ये प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन जो है ये पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है। इस साल ये इसका 4था साल है, और माशाल्लाह इन 4 सालों में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। बुनियादी मकसद जो इस पूरे कैंपेन का है वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी सीरत है, उसके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। ख़ास तौर पर जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हमारे भाई बहन हैं,
ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے. یہ کوئی ہمارا مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک جو ہے نا ایک انٹیگریشن ہو، ایک کمیونل ہارمنی ہو، پیس ہو، اور ایک امن کا پیغام سب تک پہنچائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سب تک پہنچائیں ماشاءاللہ. تو ان پروگرامز کے ذریعے جو ہم لوگ ربیع الاول میں 12 دن لگاتار چلاتے ہیں، بہت زبردست کامیابی ملی ہے. نہ صرف بمبئی شہر میں بلکہ اب یہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے اس طرح کا پروگرام، اور جس کی وجہ سے الگ الگ کمیونٹیز کے بیچ میں دوریاں ختم کرنے کا موقع ہو رہا ہے. آج کا جو نعتیہ مشاعرہ ہے یہ اپنے آپ میں تاریخی ہے. اس کے پہلے اس طرح کے مشاعرے ہم نے نہیں دیکھے کہ جہاں پر غیر مسلم شعراء کو بلایا جاتا ہے، پوئٹس جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور وہ نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس سے جو ہے ایک بہت اچھا ماحول بن رہا ہے ماشاءاللہ. یہ سال بہت خاص ہے، 1500 سال مکمل ہوئے ہیں نبی صاحب کو پیدا ہو کر، اور یہ 1500 سال بھی بہت سارے گروپس پورے ہندوستان میں منا رہے ہیں. ہم نے بھی اس کو انٹیگریٹ کیا ہے ساتھ میں. ایک اچیومنٹ ہے، ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سیلیبریشن میں، اس خوشی کے اوسر پر تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے.